салому алайкум. Мана омадем мошинаҳои легковой. Мошин албатта Opel Ashka Caravan. Opel Ashka Caravan мотори 1.6 2006 солаш 66000 гуфтусам. 66000 гуфтусам мана. Gaz benzin guftусам. Gaz benzin megal. Xo'p. Намудои салом мана пробегош 451 казота. 451 казо. Скорость механик 5 таи. Мана инҷа прибору ҳаст. Прибору. Хайно масъалаи ҳуҷҷатҳо мана. Масъалаи ҳуҷҷатҳо тонировкаю ва ҳадушам ҳаст. Бародарон мегӯям ки ҳангоми видео дидан сераза занг намезананд. Дер занг мезананд. Ҳамон ба як бачаҳо як ҳамакаса ҳозир номера охир ба мегӯям ҳамакаса ҳамин любой вақте ки ҳамин дидостун сераза занг занитон як фаҳманд ки одамое ки масалан YouTube мебинанд ҳатман занг зада метавонанд. Бинобар ҳамин якта ашо дархост ҳамин ки як занг занитону ҳамин куллан ҳамин 1000 кас ябу занг занад қоил мешавад ҳамин одам ки YouTube кор кардааста. Хуб дига ҷошо бо нишон тием. 2 электропакет переключатель боковинкаҳо ҳаст. Переключатель боковинка намудои обшивка мана. Намудои обшивка. Евро 4 газо. Чхелки прибора гуфтим 451 та. Намудои торпеда мана. Намудои торпеда. Намудои обшивки тарафи пушт. Намудои сидени. Намудои сидени мана. Мошинчава гап нест. Неки тоза. Тоза. Зур кор кардаги. Beni. Onun ne var o? Hafta dışı mı ya? Motor do hiçbir patron, hiçbir elegans. Diretor. Arkadaş korumlar, kandılar korumlar. Намудои салон. Тарафои ини обшивки тарафои ини пассажиркаҳоям тоза наст. Хуб. Салом алейкум. Харам мекӣ чӣ? Шудаги гап нест. Ҳозир. Қариб. Хуб, хеле гуфтем озин маълумот таҳрир кунем. 2006 66000 гуфтем Opel Ashka Caravan. 92 номер телефон 92 009 0074 метавонед занг занед савдо кунед гиред. Мошин навбати BMW M5 99 солаш 70000 гуфтам бо савдо мешавад. Хуб рафтем як салонро нишон тием. Иншаллах. Намудои салону мана скорост автомат аст. Прибору кондиционер, обогрев, лифтош хош будаст. Пробег 160000. Пробег 160000. Okey. Namudoi salon. Сиденье.
любительские, короче, видео. Кошмар, маълумот нул, аз бемин кам гавзистим. Ёст. Kişol meşhad miyim puş? Bebas. Bahuş vazbim bu dast daroş hayku sax vazbim mi çıkı bu? Oh, avaz çeşebi. Avaz çeşebi. Шифкаҳои дарои пушт ҳамаш карчи свежи този нақсона баталоку вообще този ҳай овоза шавем мотор 4 ме 4 мотор 4 бензин мотор 4 бензин солаш 1999 1999 M5 BMW 70000 сом бо савдо мешавад. Номер телефон 11 300 01 метонед занг занед савдо кунед. пон шумо изоляция карда будем дорна бинобар ҳамин ҳамон дарҳои ки ҳозир гуфтам ваз бигуфтам барои ҳамон ваз бимудаст. چه خیلی گفته همون نمرو میتونه زنگ زنید سودا کنه گیرید. سلام علیکم سر ویدیو گویم این در این ویدیو یکم معلوماتی اضافه که نیست پروست هم تو یک درون بازارها و چاق میزنیم همون ویدیوش یعنی که پرگولکه درون بازارهای ماشین به درون بازار خود جیان که قرار دارد پشت بازار برکت هم به یک پیش از برفتن از بازار یک هنتو پرگولکه کده میگیریم به یکم پسر راست یک میبینیتون که بازار روی خوجان چه خیلی ماشین ها دارد هنتو یک نظر کدی به معلومات اگر که مثلا شما معلومات نکار باشه دیگر ویدیو هم به درایتون دیگر ویدیو ها بالا معلوم میشد همون بالا دیده میتونتون حاضر به فقط просто прогулка بنابراین کسی که معلومات روی ماشین میخواد دیگر ویدیو ها درو اگر نه просто объектим چه خیلی که میگم прогулка میکنیم میبینید تو ماشین های خب درش موزیک را خوش میکنه